What's for February? February ini adalah, let's say orang salesnya sudah semangat, but sekali-sekali waktu mereka pasti perlu bimbingan dari atasan mereka, supervisor mereka, manager mereka, regional manager dan sebagainya. Ya, jadi sebagai seorang supervisor, sebagai seorang sales manager, sebagai seorang regional manager, apa tugas mereka? Apakah tugasnya hanya setiap hari nyanyiin orang salesnya, ayo, 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 hanya itu? Atau hanya setiap hari atau seminggu sekali kasih motivasi, dan motivasinya pun bolak-balik, ayo tambah semangat, ayo tambah giat, ayo tambah rajin? Apakah itu? Atau lebih daripada itu? Maka my topic for February is the $1 million strategy to manage your sales force with great success. Not to motivate your sales force, but to manage your sales force. And to manage your sales force requires strategy. Strategi dalam arti, saya kasih contoh. Kalau bisnis Anda sedang ekspansi pasar, maksudnya Anda sedang memperluaskan market share, Anda sedang memperluaskan wilayah, dan Anda mau secara agresif menambah jumlah pelanggan. Dibanding dengan bisnis Anda sudah cukup besar dan Anda mau mempertahankan market share, Anda mau mempertahankan customer yang ada, Anda mau bina dengan baik customer yang sudah ada, namun tidak terlalu agresif untuk rebut pasar baru, mengekspansi pasar. Dua skenario ini jelas-jelas memerlukan dua strategi yang berbeda. Dua skenario ini jelas-jelas memerlukan dua jenis, dua tipe orang sales yang berbeda. That's strategy. And if you get the wrong guy under the wrong scenario, it cannot work. Mau kasih motivasi seperti apapun tidak akan jalan. Karena aggressionnya berbeda. Expand pasar, aggressionnya dengan maintain customer, aggressionnya berbeda. Programnya berbeda. Promosinya berbeda. Packagingnya berbeda. Orang salesnya berbeda. Bahkan sistem insentifnya pun berbeda. You see, so if you got it wrong, you will never get it right. So, do you have the right people in your right team under the right circumstances? Do you have the right activity plan so that they do the right things? Expand pasar dan maintain customer, activity plan-nya berbeda loh. Do you have the right KPIs so that they do the right things? Do you reward them correctly? There are many things. And how do you get this guy to switch here? How do you get this guy to switch there? Nah, itu semua termasuk dalam the $1 million strategy to manage your sales force with great success. Dan kalau ini semua sudah tepat, di mana jalan sih? Di mana pasti jalan. Tapi kalau nggak tepat, setiap hari teryakin pun semua pihak frustasi. Do you think this is a useful topic that your manager should know? That your supervisors should know? Bahkan even your HR people must know. Because if the HR people don't understand, they recruit and they supply the wrong type of sales people to your sales team, you know. And you get problems. Bahkan the HR people must also know so that they can help the sales manager to design the right type of sales incentives. Otherwise, if the sales manager knows, the HR people don't know, they don't match. And the sales manager selalu bentur sama HR. Kenapa? Kebijakannya berbeda. You see? Yes, so this is an important topic. Seminar sehari, hanya sehari saja. One day out of 365 days. And it will make a world of change. Maka saya majukan topik ini bulan Februari. Supaya orang sales yang semangat didukung oleh manajer yang lebih pintar. Jangan semangat tapi manajernya tetap santai-santai, 3 bulan turun. Okay, so you get your sales team up and running in January and feel your managers in February. Then the growth will sustain. Okay, so think of who are the people you want to enroll for this seminar. Jelas, sales supervisor, sales manager, regional manager, area manager, branch manager. Tetapi juga jangan lupa orang sales Anda yang mau Anda calonkan. Orang-orang sales yang kelihatan menjanjikan yang akan dicalonkan untuk jadi supervisor. Orang-orang ini juga boleh ikut.